pala mga bukid doon nun. Talapad ang freeway. Mga sis, mga bra dyan. Sobra ko sa exit. Ako na din na sumod. Oo kabatay ko Oo nga lapaw ko sa kulit to. Tatlong ka na driver kayo may galusot na motor. Chico, yung namin Chico. Rockets made it out here Q1033. Check out our website Q1033.com. Hindi nag-border na na. Find out where we'll be at on the streets when find about border na sa San Jejo pa Riverside. Hinay ko dito kung ano. Tapos ulit dakpan ko dito. Check out myface.com. And also Q1033.com. Sign up for the Q Club. Get away tickets to the internet. Chances coming up to the Cool. Say hi. So make sure you stay close. Yung ka mga to. Uy. Lawrence. So then, where? Uy. Kapag kayo, lapag na dito po. Uy. Ayak. Nagwasag ko nga. Ew. Yeah. Ew. Lamak. Hi, man. Tulog. Patulog si mami. Hi, de. Hello. Hello, si Lawrence po Dayar po ang cheerleader. Pwede ko na mabutang sa computer mo. Dason, pwede nila malantaw diyan sa Pilipinas. Uy. Uy, apa? Pwede eh? Oo. Tugon na da. Boss, matugon ko na si mami, balay lang. Ayun palatayan. Happy birthday, Brian. Ara, hindi ko pagkatutugan. Uy, si Brian na happy birthday. Happy birthday kay Justin. Happy birthday, Brian. Kanta niya si Brian. Tell them where we going. The Big Ben. What you gonna do there? Kill myself. Snowboard. The snowboard. But where's my snowboard? Ay, What? nalimtan ni dati. Hindi man ito pa siya. Hindi, si Jill tayo pagkamitan to. Pwede ito Hindi po to si Jill mo. Hindi na sa height na mo. Namin ba yun? Wow, namin.